अस्सलातु वस्सलाम अलैका सय्यद या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हदीस शरीफ मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नम पर पुल सिरात कायम किया जाएगा तो मैं और मेरी उम्मत सबसे पहले इस पर से गुजरेंगे। इस दिन अंबिया के अलावा किसी और को बोलने का हौसला नहीं होगा और अंबिया की ज़ुबानों पर यही होगा, ऐ अल्लाह सलामती अता फरमा, सलामती अता फरमा। जहन्नम में कुछ आंकड़े होंगे जो सदान के कांटों की मानद होंगे। फिर आपने दरियाफ़त किया, क्या तुमने सदान नामी झाड़ी देखी है? लोगों ने अर्ज़ की, जी हाँ या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया, वो कांटे सदान के कांटों की मानद होंगे जिनके हजम के बारे में अल्लाह ताला के सिवा कोई और नहीं जान सकता। वो कांटे लोगों के माल के मुताबिक उन्हें उचक लेंगे। अहले ईमान अपने अमल की बदौलत महफूज रहेंगे। बाज़ लोग जहन्नम में गिरेंगे और निजात पाने तक इसमें रहेंगे। फिर जब अल्लाह ताला लोगों के हिसाब किताब को ख़त्म कर देगा तो फिर अपनी रहमत के ज़रिए मखसूस जहन्नमियों को जहन्नम में निजात अता करने का इरादा करेगा। तो वो फरिश्तों को हुक्म देगा कि जो शख्स किसी को अल्लाह का शरीक नहीं समझता था उसे जहन्नम से निकाल दें। ये वो लोग हैं जो दुनिया में अल्लाह की वदहनीयत के कायल थे। फरिश्ते जहन्नम में उन्हें इनके सजदों का निशानात के ज़रिए पहचान लेंगे, क्योंकि जहन्नम की आग सजदे के निशान के अलावा हर चीज़ को ख़त्म कर देती है। क्योंकि अल्लाह ताला ने जहन्नम पर यह बात आराम कर दी है, वो सजदे के निशान को मिटा दे। जब इनके जिस्म जल कर राख हो चुके होंगे, इस वक्त उन्हें जहन्नम से निकाला जाएगा और इन पर आब हयात डाला जाएगा। इनकी बदौलत ये इस तरह उठ खड़े होंगे जैसे कीचड़ में कोई बीज पौधे की शक्ल में बाहर आ जाता है। फिर अल्लाह ताला इन लोगों के फ़ैसले से फारिग होगा तो एक शख्स बाकी रह जाएगा जिसका रुख जहन्नम की तरफ होगा। ये वो शख्स होगा जिसने सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होना है। वो दुआ करेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, तू मेरा रुख जहन्नम की तरफ फेर दे, क्योंकि इसकी बदबू मुझे तकलीफ़ देती है और इसकी तपश मुझे जला रही है। वो दुआ मांगता रहेगा। अल्लाह ताला इससे फरमाएगा, अगर मैं तेरी ख्वाहिश को पूरा कर दूँ तो तुम मुझसे कोई और सवाल नहीं करोगे। वो शख्स अर्ज़ करेगा, मैं इसके अलावा और कोई सवाल नहीं करूँगा। फिर अल्लाह ताला अपनी मशीयत के मुताबिक बार बार इसे ऐद पैमान लेगा और फिर इसका चेहरा जहन्नम की तरफ मोड़ देगा। जब इसका रुख जन्नत की तरफ होगा तो वो शख्स एक ख़ास मुद्दत तक अल्लाह की मशीयत के मुताबिक मोश रहेगा। फिर अर्ज़ करेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे जन्नत के दरवाज़े तक पहुंचा दे। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुमने मुझसे याद नहीं किया था कि अगर मैंने तुम्हारी सब ख्वाहिश पूरी कर दी तो तुम मज़ीद कोई ख्वाहिश नहीं करोगे। ऐ आदम के बेटे, तुम पर अफसोस है, तुमने वादा खिलाफ़ी की है। मगर वो शख्स यही क्या दुआ करता रहेगा। आखिर अल्लाह ताला फरमाएगा, अगर मैंने ये तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी तो तुम मज़ीद कोई ख्वाहिश ज़ाहिर नहीं करोगे। वो बंदा इकरार करेगा कि तेरी इज़्ज़त की कसम, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। अल्लाह ताला अपनी मशीयत के मुताबिक कई मरतबा इसे याद लेगा और उसे जन्नत के दरवाजे तक पहुँचा देगा। जब वो शख्स जन्नत के दरवाजे पर खड़ा होगा तो उसे जन्नत दिखाई देगी। इसमें मौजूद सरवर और बलाई उसे बलाई दिखाई देगी। वो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक कुछ अर्सा खामोश रहेगा। फिर दुआ करेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुमने याद नहीं किया था कि मज़ीद कोई सवाल नहीं करोगे। ऐ आदम के बेटे, तुम पर अफसोस है, तुमने दोबारा वादा खिलाफ़ी की है। तो वो बंदा अर्ज़ करेगा, मैं बदबख्त तरीन शख्स नहीं बनना चाहता। वो बंदा यही दुआ मांगता रहेगा यहाँ तक कि अल्लाह ताला इस पर अपनी शान के मुताबिक मुस्कुरा देगा। वो बंदा यही दुआ मांगता रहेगा यहाँ तक कि अल्लाह ताला इस पर अपनी शान के मुताबिक मुस्कुरा देगा। सुबहान अल्लाह। जब अल्लाह ताला इस पर मुस्कुरा देगा तो उसे हुक्म देगा कि जन्नत में दाखिल हो जाओ।
جب اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا تو اسے فرمائے گا کوئی خواہش کرو، وہ بندہ اپنے پروردگار سے مانگے گا اور اپنی خواہش کا اظہار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے مختلف نعمتیں یاد کروائے گا۔ جب اس کی تمام آرزویں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سب کچھ اس کی مانند مزید میں نے تمہیں عطا کر دیا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس روایت کے آخری حصے کے بارے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں صرف اس کی مانند کے الفاظ ہیں، جبکہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اچھی طرح سے یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے 10 گنا مزید عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ جنت میں داخل ہونے والا سب سے آخری شخص ہوگا۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ بعض حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کریں گے؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کے بعد سابقہ روایت کے الفاظ ہیں، حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، جنت میں سب سے کم مقدار میں جگہ اسے نصیب ہوگی جسے اللہ تعالیٰ کا حکم دے گا، تم آرزو کرو، وہ آرزو کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کیا تم نے آرزو کر لی؟ وہ عرض کرے گا جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے جو آرزو کی ہے اور اس کی مانند تمہیں مزید ملتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں حضرت سے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم قیامت کے دن اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ دوپہر کے وقت جب آسمان پر کوئی بادل نہ ہو، چاند دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت ہوتی ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح قیامت کے دن تم واضح طور پر اللہ کا دیدار کرو گے۔ قیامت کے دن ایک منادی اعلان کرے گا، دنیا میں جو لوگ جس کی عبادت کرتے تھے آج مدد کے حصول کے لیے وہ اسی کے پاس چلے جائیں، پس اللہ تعالیٰ کے سوا دیگر جھوٹے معبودوں یعنی بتوں وغیرہ کی عبادت کرنے والے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اور صرف وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، خواہ وہ نیک ہوں یا گنہگار ہوں۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ وہاں ہوں گے، پہلے یہودیوں کو بلا کر پوچھا جائے گا تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے نعوذ باللہ حضرت عزیز علیہ السلام کی عبادت کیا کرتے تھے۔